अस्सलाम वालेकुम जी। सुहेल वड़ाइच साहब ने 2023 में भी कहा था कि इमरान खान की हुकूमत के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है। 2023 में भी उन्होंने कहा था कि हवाओं का रुख बदल रहा है और फिर आपने देखा इमरान खान के ख़िलाफ़ एक अदम एतमाद की तहरीक पैदा हुई और किस तरह से उस तहरीक को पैदा किया गया और फिर इमरान खान साहब को देश निकाला दिया गया, वो बाद में कितने पॉपुलर हुए, वो सारी स्टोरी आपके सामने है। लेटेस्ट सुहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम लिखा है जंग अखबार में, हवाओं का रुख बदल रहा है और हवाओं का रुख किस तरह से बदल रहा है उन्होंने बड़ी तफसील के साथ उसमें चीज़ें दी हैं। आज शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में उन्होंने उसके हवाले से रोशनी डालते हुए क्या कहा है, पहले आप ये सुने, फिर हम बात करते हैं कि शहबाज शरीफ जैसा ताबेदार फर्मा बरदार जो वज़ीर आज़म है उसकी भी छुट्टी कैसे मुमकिन है। ये वीडियो देखें। पहले दो ही चीज़ों की तवक्को होती है, एक कि आप अपनी सियासत के किले मजबूत करें और दूसरा यह है कि मईशत ठीक करें। तो 5 बजे हुकूमत दे चुकी है, कोई अभी उम्मीद की कि किससे, अभी भी यही कहा जा रहे हैं डिफ़ॉल्ट से निकाला है, मुस्तहकम किया है, तो भाई उससे आगे भी तो कुछ होता है ना। कोई बिजनेस चलने की उम्मीद है, इंडस्ट्री बंद है। तो और दूसरी तरफ सियासत में कोई नैरेटिव नहीं है और वही इमरान का नैरेटिव जो है वो चल रहा है। तो ये दो बुनियादें हैं और जाहिर है कितनी देर तक कोई किसी को उठा के चल सकता है अगर आप खुद उठने के काबिल ना हो। आपने सुहेल वड़ाइच साहब की इस बात पे बड़ा गौर करना है कि अपने कंधों पे किसी को कब तक कोई उठा के रख सकता है। ये बड़ी गहरी बात है अगर आप इसको सोचें कि कंधों पे बिठाने से मतलब इस्टेब्लिशमेंट है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इनको दिया, एक मैंडेट दिया, जाली मैंडेट था, उसके बारे में कोई शक और शुबा नहीं है। कैसे 17 सीटों से जो है वो नून लीग को इतनी बड़ी हुकूमत से नवाजा गया, लेकिन इनसे ना माशियत असम्बली, ना इनसे कोई सियासत असम्बली, कोई बयानिया इमरान खान का आज भी पॉपुलर है जितना इमरान खान 2023 में अनपॉपुलर था और मियाँ नवाज शरीफ साहब पॉपुलर थे। उस वक़्त पंजाब के अंदर कोई एक भी एमपीए की सीट को, एक भी एमपीए के जो इनका बंदा था उसको ये नहीं तोड़ सके थे सारी कोशिशों के बावजूद, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अगली आने वाली हुकूमत जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की है। वैसे ही आज मियाँ साहब और उनका ख़ानदान जितना अनपॉपुलर है, इमरान खान शायद उससे 2-3 गुना ज़्यादा जो हैं वो पॉपुलर हैं और उस बयानिए को नून लीग जो है वो तोड़ने में कामयाब नहीं हो सकी। ये सुहेल वड़ाइच साहब की एक गुफ्तगू का एक और क्लिप आप सुने कि वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से। 12 बजट जो है वो शहबाज साहब एज चीफ मिनिस्टर दे चुके हैं, 5 बजट जो है वो एज वज़ीर आज़म दे चुके हैं, लेकिन मुझे तो कोई इस बजट में भी कोई ऐसा नहीं नज़र आया कि कल को कोई पाकिस्तान तरक्की शुरू कर देगा, कोई पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहाल हो जाएगा। तो मुझे इस वजह से ये डाउट पैदा हो गया है कि ये डिक्लाइन शुरू हो गया है। यानी शहबाज हुकूमत ख़ास तौर पर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ 12 सूबा पंजाब के बजट पेश कर चुके हैं, 5 जो है वो वफाक के बजट पेश कर चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी भी वो कह रहे हैं कि हमने दिवालिया होने से बचा लिया। वड़ाइच साहब की बात आपने सुनी, उन्होंने कहा यार ये दिवालिया से आगे भी कुछ होता है। और वड़ाइच साहब ने आगे जाके कहा कि ये जो कुछ कर रहे हैं इससे तो लग तो ऐसे नहीं रहा कि मुल्क होता है ना, चले अभी उन्होंने बजट पेश किया, इससे एक बड़ा कोई इनकलाब आने वाला है, हालात जो हैं वो चेंज होने वाले हैं, तो ये कोई तब्दीली आने वाली नहीं है, कोई लोगों को रिलीफ मिलने वाला नहीं है। और जब लोगों को रिलीफ नहीं मिलता, जब महंगाई बढ़ती है, जब आप हर तरफ से जो है लोगों को स्क्वीज़ करते हैं तो फिर मायूसी बढ़ती है और जब मायूसी जो है वो फिर हुकूमतों को डेक्लाइन की तरफ ले जाती है। इसी तरह जो है वो शहबाज हुकूमत और कुछ साफ़ी भी ये कह रहे हैं जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ तो उनके इशारे से पहले ही बात को समझ जाते हैं। यहाँ तो मज़ामत ही कोई नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट की किसी बात को वो रद्द करें, वो इशारा करते हैं और ये उससे पहले उस पर अमल दरामद कर देते हैं। लेकिन पंजाब वाली साइड पे उनको जो है वो एक टेंशन ज़रूर है और मरीम नवाज़ से भी उनको टेंशन है, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा इस्लामाबाद पे नज़र रखे हुए हैं और वो इस्लामाबाद जाना चाहती हैं। ये शहबाज शरीफ साहब को एक टेंशन है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ना ही मरीम भी कोई डिलीवर कर पा रही हैं। देखें, 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है कि आप जो है ना हुकूमत के मामलात इतने अच्छे कर दें, डिलीवर इतना अच्छा कर दें कि लोग जो है ना वो एक पॉपुलैरिटी को, एक दुख को, एक गम को भूल जाएं और लोग समझें यार बाकी छोड़े जो भी था लेकिन काम बहुत अच्छा चल रहा है, महंगाई कम हो रही है, इदारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों को रिलीफ मिल रहा है, ज़िंदगी में आसानी हो रही है। तो वो तो बिल्कुल नहीं हो रहा, ना ही पंजाब लेवल पे और ना ही वफाकी लेवल पे। तो ये जो सुहेल अहमद साहब ने नुक्ता उठाया कि बुनियादी तौर पे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इसलिए खुश नहीं है कि ये तो मुआशी तौर पे भी कुछ नहीं कर सके और सियासी बयानियाँ तो इनका कोई है ही नहीं
اور عوام کے اندر یہ اپنے کسی بھی بیانیے کو اس طرح سے پروموٹ نہیں کر پائے ہیں. تو ڈیفینیٹلی کب تک کسی کو کوئی اپنے کندھوں پہ جو ہے وہ اٹھا کے رکھ سکتا ہے اور کتنی دیر تک رکھ سکتا ہے, یہ سہیل وڑائی صاحب کا ایک بنیادی نقطہ. اور یہ ایک اور چیز چھوٹا سا ان کی جو بات ہے وہ سنیں, میں پھر آپ کو بتاتا ہوں. گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے کہ ہم ناگزیر ہیں, کیونکہ ظاہر ہے مخالف عمران خان ہے, اس سے صلح نہیں ہو سکتی اور کوئی تیسری طاقت نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں کہ کوئی ناگزیر نہیں ہوتا دنیا میں. جب سپیس کسی نے ہٹنا ہوتا ہے یا ہٹانا ہوتا ہے تو پھر نئی آپشنز آ جاتی ہیں. میرے علم میں ہے کہ کیا آپشنز ہیں, یا میرا ذہن کہتا ہے کہ کیا آپشنز ہو سکتی ہیں, لیکن ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا. یعنی شاہ زیب خانزادہ صاحب نے ان سے سوال کیا جی کہ اگر یہ ان پاپولر ہیں یا ان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ناراض ہے, ان سے خوش نہیں ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی کوئی ان کے پاس الٹرنیٹو بھی ہوگا. تو انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے اور وہ خود ہی کر گئے ہیں, چاہے غلطی سے کیا جس طرح بھی, کہ مجھے پتہ ہے لیکن وہ وقت ابھی نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیہائنڈ دا سین چیزیں تو چل رہی ہیں. شہباز حکومت جتنی مرضی تابعہ داری کر لے, اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک جو ہے وہ لیول ہوتا ہے. اور یہ بالکل عمران خان کے خلاف, جیسے عمران خان کہتے تھے نا کہ ان کے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے, میرے بتائیں مجھے کیا آپشن ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس میرے علاوہ, کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے پھر وہی نواز شریف جو باجوہ صاحب کے خلاف تقریریں کرتے تھے وہ آپشن بن گیا. تو یہ حالات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کب کون آپشن بن جائے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ عمران خان دشمن ہے اور عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے اس نے ایک وائلنٹ قسم کی تحریک چلانے کی کوشش کی, جو اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کہتی ہے تو وہ آپشن نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کل کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا سٹ پنجا ہو جائے, سٹ پنجا ہو گیا تو وہ ساری چیزیں جو میاں نواز شریف کی دھل گئی تھیں وہ عمران خان کی بھی دھل سکتی ہیں. اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, نون لیگ کے ساتھیوں, یہ مت جو ہے نا اس پہ اتراؤ کہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے. ان کے پاس بہت زیادہ آپشن ہے اور وہ اپنے آپشن ہمیشہ یوز کرتے ہیں. اور آپ سے واقعتاً کوئی ڈیلیور نہیں ہوا. ملک جو ہے وہ خانہ نمبر 9 میں گھس گیا اور آپ نہ معیشت میں کچھ کر سکے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ آپ سیاست میں کچھ کر سکیں. اور یہی آپ کی کارکردگی ہے. اور اس کارکردگی کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو مقتدر حلقے ہیں جو آپ کو اپنی تلیوں پہ اٹھا کے, اپنے کندھوں پہ اٹھا کے آپ کو لے کے آئے ہیں حکومت میں, وہ لگ ایسے رہ کے اب آپ سے ناخوش ہیں. اور جب وہ ناخوش ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے تبدیلی آتی ہے اور تبدیلی کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کے لیے اس لیے بھی زیادہ پریشانی کی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے کہ ایک بندے کو جب امید ہی نہ ہو, یعنی وہ تو امیدوار تو وہ تھے اپنے طور پہ, لیکن اصل تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ نواز شریف کو کیسے پیچھے کر کے اور مجھے آگے لایا جا سکتا ہے. ان کی تو یہ لاٹری نکلی ہے. ان کو پتہ ہے کہ مریم میرے پیچھے ہے اور کسی بھی وقت جو ہے وہ میری یہ لاٹری جو ہے وہ سماپت ہو سکتی ہے. تو اس لیے ان کے جتنے بھی دن لگ گئے ہیں بھائی وہ لگ گئے ہیں. ملک جائے بھاڑ میں, نہ ان کو کوئی پرابلم ہے, نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی فکر ہے. یہ سارے پاور گیم کے حصے ہیں. جن کے مقتدرہ قوتیں, جن کے پاس پاور ہے, وہ اپنے کھیل کھیل رہے ہیں. جو سیاسی لوگ ہیں وہ اپنے کھیل کھیل رہے ہیں. اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا. دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. عرفان لودھی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.